Lo sapevi che l'unico ristorante indonesiano in Italia si trova in centro a Torino? Credo che sia veramente una delle cose più buone che ho mai mangiato. Ini salah satu agenda aku kemarin berangkat ke Firenze, Italia, dalam rangka memperkuat gastrodiplomasi masakan Indonesia di Italia. Come primo invece abbiamo provato i mi goreng e i nasi goreng, che sono sicuramente gustosi da provare. You like beef rendang? Yeah. Is it nice? This is really nice. Io mi sentirò pure male, ma oggi mangio qua. Masakan Indonesia kembali bikin dunia terdiam. Setelah viral dan bikin heboh di Jepang, Korea, dan Cina, kini giliran Italia yang kena giliran. Negara yang dikenal sebagai raja rasa, tempat lahirnya pizza dan spaghetti, akhirnya angkat suara soal masakan Indonesia. Bagi orang Italia, rasa adalah segalanya. Bukan sekadar enak, tapi harus otentik, jujur pada bumbu, dan punya cerita. Dan jujur saja, mereka awalnya tidak berekspektasi tinggi. Namun semua berubah di suapan pertama. Begitu mencicipi masakan Indonesia, ekspresi mereka langsung berbeda. Rempah yang kuat tapi seimbang, aroma yang dalam, rasa yang berlapis, bukan sekedar pedas, tapi kaya akan rasa. Bukan sekadar unik, tapi punya identitas. Orang Italia yang terkenal sangat kritis soal makanan, akhirnya mengakui masakan Indonesia itu lezat, masakan Indonesia itu otentik. Lo sapevi che l'unico ristorante indonesiano in Italia si trova in centro a Torino? Credo che sia veramente una delle cose più buone che ho mai mangiato. Una cucina completamente al vapore, super gustosa, che solo vi lascerà a bocca aperta. Partiamo subito con alcuni dei loro antipasti. Io ho scelto il risole, un involtino impanato con pollo, patate e verdure, il lemper, involtino di riso cotto al vapore in foglia di banana e il lumpia semarang, altro involtino con verdure e gamberi. Sentite che sound! Ragazzi, sono passata subito al piatto forte. Questo si chiama nasi goreng ed è uno dei piatti più tipici della cucina indonesiana. Si tratta di riso saltato con verdure tipiche, uova e uno spiedino di carne a scelta. Spoiler, la salsina piccante di accompagnamento mi ha fatto volare. Non ha senso. Buonissimo. Altro piatto tipicissimo indonesiano è il brekek Jawa, pesce azzurro con spezie e mango, servito con verdure, riso bianco e la salsa piccante di cui mi sono innamorata prima. Fermate il gioco. Credo che sia veramente una delle cose più buone che ho mai mangiato. Lo giuro. Quasi dimenticavo, ragazzi, questo qui è uno dei tantissimi piatti vegetariani e anche vegani che questo ristorante offre. Terminiamo la cena ovviamente con un dolce tipico indonesiano, si chiama dadar gulung ed è una sorta di pancake arrotolato con dentro zucchero di canna e cocco fatto con l'estratto della pianta del pandan. Buonissimo, si sente il cocco. Oggi ti portiamo a mangiare la cucina tipica indonesiana. Abbiamo aperto le danze con delle bevande asiatiche squisite, delle frittelle di mais tipiche indonesiane e dei fagottini farciti con manzo tritato al curry. Abbiamo accompagnato tutto poi con una bevanda tipica giapponese, gli shochu. Come primo invece abbiamo provato i mi goreng e i nasi goreng, che sono sicuramente gustosi da provare. Per secondo altre due specialità come i rendang e i babi kechop. Anche i dolci sono squisiti e tutti vegan. Noi abbiamo provato il brownie speziato con il sale di mandorla e le perle di tapioca nel latte di cocco. Ci troviamo al Bali Restaurant. Adesso taggo un amico che porteresti qui con te. Seorang chef asal Indonesia dengan sangat bangga memperkenalkan kudapan khas Indonesia bernama biji salak, sebuah makanan tradisional Betawi atau Jawa yang sangat dikenal saat-saat bulan puasa tiba. Ini salah satu agenda aku kemarin berangkat ke Firenze, Italia, dalam rangka memperkuat gastrodiplomasi masakan Indonesia di Italia. Di acara ini bukan cuma memperkenalkan rasa masakan Indonesia, tapi juga langsung mengajarkan bagaimana proses pembuatan masakan Indonesia. Di video ini aku mengajarkan para mahasiswa sekolah perhotelan bagaimana proses membuat biji salak, hidangan manis yang selalu dicari pada saat bulan puasa. Dan ternyata sambutan mereka luar biasa. Karena para mahasiswa di sini tidak pernah menyangka belari ubi jalar bisa dijadikan hidangan manis yang sangat lezat. Dalam 2 hari ada sekitar 50-60 mahasiswa yang ikut bergabung dalam acara ini. Satu persatu aku ajarkan mereka bagaimana proses pembuatan dari awal biji salak. Mulai dari ubi dikukus sampai dengan mencampurkan tepung tapioka dan membuat adonan satu persatu. Tahu nggak kenapa biji salak yang aku pilih untuk acara ini? Karena rata-rata orang Italia suka dengan makanan yang manis-manis. Dan ini dia hasil akhir dari pembuatan biji salak. Selain kita cicipi bersama, biji salak kami hidangkan untuk para tamu yang sudah hadir. Ada Bapak Profesor Dr. Juni Markus sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Italia. Orang Indonesia bernama Kira Gresella pertama kali memperkenalkan nasi Padang pada teman Italinya, dan inilah reaksinya. Pak Fi, orang Italia, cobain nasi Padang.
Okay, Andrea, Yes. the one that you ordered, Yeah. this is telur balado, it's egg with chili. Okay. It's spicy. And also this is like tempe, it's like from fermented soybean. Okay. Yeah. It's a fermented tofu. Soybean. No, I like it. And beef rendang. Okay. Okay, try. The beef rendang. You like beef rendang, yeah? Is it nice? This is really nice. Your favorite? It's rendang, 100%. Out of 10? 8.